Hello my dear student, today in this video I am going to explain about the class 10 social science, the history chapter 4 and this one part 3. Junaki is Junaki the mouthpiece of the Ohomia Bhakha Unnoti Hathini Sabha played a significant role in literary and cultural regeneration of Assam. মানে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাই প্ৰকাশ কৰা জোনাকীয়ে অসমীয়া সমাজত এক নতুন সাহিত্যিক আৰু সাংস্কৃতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। মিন্স অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা they published their journal Junaki, which create a literary and cultural regeneration of Assam. The cultural and literary renaissance started by Orunodoy reached its zenith in the pages of Junaki. মানে অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হোৱা সাহিত্যিক যি নৱজাগৰণ সেই নৱজাগৰণে জোনাকীৰ পাতত পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰিছিল। Means the first of all Orunodoy started the cultural and literary renaissance which is reached to its zenith in the pages of Junaki. Chandra Kumar Agarwala was the first editor of Junaki. মানে জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। It successfully brought out new literary talents amongst the Assamese intelligentsia of the period. মানে জোনাকীয়ে সেই সময়ৰ বহু নতুন সাহিত্যিক প্ৰতিভাৱান লোকক উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। Means Junaki successfully brought out new literary talents between the Assamese intelligentsia. Chandra Kumar Agarwala, the editor of Junaki in the inaugural issue, means in the beginning time, made it clear that the politics of the rulers was beyond the purview, means concerns of something of Junaki. মানে জোনাকীৰ প্ৰথম সংখ্যাত এটা বিষয় স্পষ্ট কৰা হৈছিল যে ই ৰাজনীতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ থাকিব। মিন্স ইন দ্য বিগিনিং টাইম অফ দ্য জোনাকী the editor Chandra Kumar Agarwala made it clear that the politics of the rulers was beyond the purview of Junaki. Consequently, Junaki never dabbled in politics, but the articles and poems published in it reflected the nationalistic views of the authors. কিন্তু কালক্ৰমত স্বাভাৱিকভাৱেই জোনাকীত প্ৰকাশিত কবিতা প্ৰবন্ধসমূহত লেখকসমূহৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল। মিন্স জোনাকী নেভাৰ টেক পাৰ্ট ইন পলিটিক্স বাট দ্য আৰ্টিকলছ এণ্ড পয়েমছ হুইচ আৰ পাব্লিছড ইন জোনাকী it reflected the nationalistic views of the authors. One of the recurrent themes of Junaki was the decline of indigenous commerce and industries of Assam after British annexation and about regenerating economic self-dependence. মানে ব্ৰিটিছৰ আগমনৰ ফলত অসমৰ থলুৱা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যত মানে ইণ্ডিজেনিয়াছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু কমাৰ্চত যি প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই বিষয়ে জোনাকীয়ে সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। Means Junaki tried to create awareness about the decline of indigenous commerce and industries of Assam after British annexation. Konoklal Barua and Kamalakanta Bhattacharya regularly wrote about the economic backwardness of Assam and made urgent appeal to ensure economic progress of Assam. মানে এই ক্ষেত্ৰত কনকলাল বৰুৱা আৰু কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যই নিয়মীয়াকৈ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰহতা মানে ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ অফ আছাম আৰু প্ৰগতিৰ ধাৰা সম্পৰ্কীয় প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল। মিন্স এট দ্য টাইম অফ জোনাকী টু most popular writer কনকলাল বৰুৱা and কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য both regularly wrote about the economic backwardness of Assam and they made urgent appeal to ensure economic progress of Assam. Lakshminath Bezbarua's Moor Desh, Assam Sangit, Bin Boragi, etc. and the writings of Ambikagiri Rai Chaudhuri used to popularize nationalistic sentiments.
মানে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মোৰ দেশ, অসম সংগীত, বিন বৰাগী আদি আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ ৰচনাই দেশপ্ৰেমৰ জয়গান গাইছিল। Means at that time the nationalistic sentiments popularized by the Lakshminath Bezborua's Moor Desh, Assam Sangit, Bin Borage etc. and also the writings of the Ambikagiri Raychaudhuri. Junaki was successful in regenerating cultural and social consciousness in Assam. মানে জোনাকীয়ে এক সাহিত্যিক তথা সামাজিক চেতনা জাগ্ৰত কৰাত সফল হৈছিল। Means at that time Junaki was most successful in regenerating cultural and social consciousness in Assam. Assam Association, a broad-based provincial forum to apprise the government of the wishes and aspirations of the people of Assam, became an urgent need, and this led to the formation of the Assam Association in 1903 by Manik Chandra Barua. মানে অসমৰ কথা সামগ্ৰিকভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক চৰকাৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰাৰ বাবে 1903ত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আসাম এছ'চিয়েশ্যন নামৰ অনুষ্ঠানৰ জন্ম হৈছিল। Means in 1903 by Manik Chandra Barua, the Assam Association was formed to apprise the government of the wishes and aspirations of the people of Assam. In 1905, the first session of the association was held in Dibrugarh, and in this session it formally elected Raja Prabhat Chandra Barua as its president, Jagannath Barua as vice president, and Manik Chandra Barua as general secretary. মানে 1905 চনত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা এই এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাক সভাপতি, জগন্নাথ বৰুৱাক উপসভাপতি আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাক সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। Means in 1905 at Dibrugarh, the first session of Assam Association was held, and in this first session it formally elected the Raja Prabhat Chandra Barua as a president, Jagannath Barua as a vice president, and Manik Chandra Barua as a general secretary of Assam Association. The association served as the mouthpiece of the people of Assam in presenting to the authorities their needs and grievances, hopes and aspirations. মানে আসাম এছ'চিয়েশ্যনে অসমৰ ৰাইজৰ মুখ্য পাত্ৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল। Means Assam Association helps to presenting the needs and aspirations and hopes of the general people in front of the government. The association followed peaceful and constitutional methods to bring change. মানে ই শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ মাধ্যমৰ মাজেৰেহে ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছিল। Means the Assam Association also followed peaceful and constitutional methods. Some of the members of the association were also the members of the Legislative Council, and therefore could influence the government through their speeches and debates on the floor of the council. মানে এই এছ'চিয়েশ্যনৰ কেইবাজনো সদস্য আইন সভাৰো সদস্য হোৱা বাবে সভাৰ প্ৰস্তাৱসমূহ আইন সভাত কাৰ্যকৰী কৰোৱাৰ সুবিধা পাইছিল। Means some of the members of the Assam Association were also the members of the Legislative Council, so they easily gave their speeches on the floor of the council. Some of the issues raised by the association were মানে Assam Association কৰা কেইটামান কাম হ'ল Number 1, it was critical of the predominance of government officials in the municipal committee and of tea planters in the local boards. মানে পৌৰসভাত চৰকাৰী বিষয়া আৰু লোকেল বোৰ্ডত চাহ খেতিয়কৰ আধিপত্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। Means they opposed the predominance of the government official in the municipal committee and also the tea planters in the local boards. Number 2,
It demanded democratization of the local bodies. মানে এই এছ'চিয়েশ্যনে স্থানীয় সমিতিসমূহৰ গণতান্ত্ৰিকীকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল. Means the Assam Association also demanded for democratization of the local bodies. Number 3, it opposed enhancement of tax, excise policy of the government and demanded absolute prohibition of opium. মানে বৰ্ধিত কৰ means enhancement of tax আৰু চৰকাৰৰ শুল্ক ব্যৱস্থা means excise policy of the government আৰু কানিৰ প্ৰচলন means usage of opium বিৰোধিতা কৰিছিল. Means Assam Association also opposed about the enhancement of tax, then excise policy of the government and also the usage of opium. Number 4, it was concerned about the development of the province in the field of education. Hence, it negotiated for the representation of Assam in the Calcutta University Syndicate, appointment of Assamese teachers in Cotton College, establishment of technical institutions. মানে শিক্ষাৰ দিশত অসমক আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেইবাবে এই এছ'চিয়েশ্যনে কটন কলেজত অসমীয়া শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰু অসমত কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপনৰ হকে মাত মাতিছিল. Means the Assam Association also concerned about the development of the education system of Assam. So they tried to give importance in the appointment of the Assamese teachers in Cotton College and also the establishment of technical institutions in Assam. In 1907, the association submitted a memorandum to the Secretary of State for India to separate Assam from East Bengal. মানে 1907 চনত এই এছ'চিয়েশ্যনে চৰকাৰৰ ওচৰত এক স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰিছিল যাতে অসমক পূব বংগৰ পৰা পৃথক কৰে. Means Assam Association also opposed about the partition of Bengal. So in 1907, they submitted a memorandum to the Secretary of the State for India to separate Assam from East Bengal. It demanded the introduction of the Montagu-Chelmsford reforms in 1918 in Assam as well. For this purpose, the association sent a team of 7 members to Calcutta in 1917. মানে 1918 চনৰ মণ্টেগো চেমছফোৰ্ডৰ ৰিপৰ্টৰ আধাৰত প্ৰস্তাৱিত শাসন সংস্কাৰত অসমকো সামৰি লোৱাৰ দাবী তুলিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে 1917 চনত কলিকতালৈ এটা 7জনীয়া দল পঠিওৱা হৈছিল. Means the Assam Association also demanded for the introduction of the Montagu-Chelmsford reforms of 1918 in Assam. So for this purpose in 1917, they sent a team of 7 members to Calcutta. The association even sent Nobin Chandra Bordoloi and Prasanna Kumar Borua to London for the same. Due to the pressure built up by the association, Assam came under the reforms of Montagu-Chelmsford. মানে এই উদ্দেশ্য লৈ এই এছ'চিয়েশ্যনে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰুৱাক লণ্ডনলৈ পঠিয়াইছিল আৰু এই এছ'চিয়েশ্যনৰ হেঁচাত অসম মণ্টেগু-চেমছফোৰ্ড সংস্কাৰৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল. Means the Assam Association also sent Nobin Chandra Bordoloi and Prasanna Kumar Borua to London for the same reason. So, due to the pressure of the Assam Association, the Assam came under the reforms of the Montagu-Chelmsford. Another major demand put forward by the association in 1920 was the demand for the establishment of a university in Assam. মানে 1920 চনত অসমত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবেও দাবী জনাইছিল. Means in 1920, the Assam Association also demand for the establishment of a university in Assam. The Assam Association got actively involved in the non-corporation movement in 1921. মানে 1921ৰ যি অসহযোগ আন্দোলন তাত Assam Associationে সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান কৰিছিল. Means the Assam Association actively participated in the non-corporation movement of 1921.
Finally, its members felt that association should identify itself with the aims and ideals of the Congress and change its provincial outlook in order to serve the larger interest of the country's ultimate goal in the struggle for freedom. মানে তেওঁলোকে ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছিল। In 1916, the association sent delegates to the Indian National Congress and thus established a formal relationship with Congress. মানে 1916 চনত এছ'চিয়েশ্যনে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনলৈ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধি পঠিয়াই এক যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিছিল। The delegates of the association also attended Nagpur Congress. মানে এই এছ'চিয়েশ্যনে নাগপুৰৰ যি অধিৱেশন তাতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। Since the Assam Association tried to establish a formal relationship with Congress, so in 1916 they sent delegates to the Indian National Congress, and also the delegates of the Assam Association attended the Nagpur Congress. Over the years, a greater number of delegates from Assam started attending annual conference of the Indian National Congress, and in 1921, the Assam Association merged with the Assam Provincial Congress Committee. মানে এইদৰে জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িবলৈ ধৰাত 1921 চনত আসাম এছ'চিয়েশ্যনে নিজৰ পৰিচয় পৰিত্যাগ কৰি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অসম প্ৰাদেশিক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগত সামিল হৈছিল। Since in 1921, the Assam Association merged with the Assam Provincial Congress Committee.